प्यासी अखियां दर्शन दे दे अम्बे मैया। जन्म जन्म की प्यासी अखियां दर्शन दे दे अम्बे मैया। आस लगा के बैठे मैया, तेरी महिमा गाते मैया। भटक न जाऊं मैं इस जग में, माँ अम्बे तू शक्ति दे। पूजन करूं तुम्हारा मन से, माता हृदय में भक्ति दे। जय गौरी माँ देवी मैया, जय गौरी माँ देवी मैया। जय महिषासुर मर्दिनी मैया, जय महिषासुर मर्दिनी मैया। दर्शन दे दे अम्बे मैया। तेरी कृपा का मैं हूँ भिखारी, दो कर जोड़ के मांगू कृपा। कोई तेरे द्वार से खाली न जाता, सुनते हैं सब पे करती दया। दर्श दिखा कल्याणी मैया, दर्श दिखा कल्याणी मैया। जय 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 जग
માતા પિતા વિવાહ સંસ્કારના એક ભાગરૂપે ગ્રહ શાંતિ પોતાના ઘેર કરે છે. તે વેળા ગણપતિ પૂજન, મંડપ માતૃકાઓનું પૂજન તેમજ ઘરની અંદર ગણપતિનું સ્થાપન ગોત્રજાહ માતરહ સહિતનું થાય છે. ગોત્રજ એટલે કે મૂળ ગોતરડો કે ગોતીડો ભરવાની ક્રિયા, જેમાં પરણનારના ભાઈ ભાભી છેડાછેડી બાંધી ગોત્રજ માટલું લાવે તે પ્રસંગ આવે છે. માટલું એ સર્જન પ્રક્રિયાનું પ્રતીક છે. ગ્રહ શાંતિ જોવા બધાય ઉમટે છે. મૂકીને
तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान